Dastre kungamsang piye de chiangi. Welcome back to Tibetan Health Corner. Taringe yendunala ta nga kangi Dr. Chewe meda ani kajin Dr. Chewe me korshiani. Tanga zo pebal cha shawena mangche chitang takpa ani membala tene Dr. Chewe di kawshasyo mare. Ani chitang iba yemene ani susu membala injimin lochigla injiminji thangmachik dya di kechambore. Digimse de ani kare showena nasang mangche 독자 차마사보도 아니 첸다다 네다 디케 튕기 말에 제사 아니 네다 마태용네 아니 딱지 치아 계진보래 디마세 아니 나사 말레고네 아니 민고 치아디 아니 계진보시라래 아니 제상은 어떻게 쉬어이니 다 당시디 카를라나 CBC라래 아니 complete blood count 라 다 CBC라는 아니 계지시 숨하고래 당부디 infection 유매 하고래 아니 infection 나타 수코라냐가 유매 하고래 ani niwa dela kalore anemia yime hakore anemia lana ta samsam thamao ma da ya jura hondi ginaza yime hakore ani sumba dela platelet la ta krangi kalore tha de ni takta kaya khaji laga chi yime ani hodin zo hakore ta ngzo pepa ina ani supo kyo cha ani kale kha ani kalore guido kho ji de samba ta ta nga kalore lo ge insare samay jura onde samne dena ani yakwe mare khaisana ani dunso ani naza shembaji imbe ta insire ani gengo chipo chawgi ta insi mare ani thadaksi niyo de kharana CMP re odi complete metabolic panel re ta odinal khare hakoilana ngonzo khema dunso takta laga chiyeme ani kalore liver lara ani chimba dunso takta laga chiyeme ani odi masang ngonzo electrolytes ta kalore sodium cha rik damida yura hodun zo takta yimbe me hakure shiwa de ene ngacho sugar laura ta supo nanglo la ani glucose de thanga mu jura hondi ene khaje yema ye jura hondi hakure CMP de ani kalore susu khema da ani chimba da zo ta chuko member ma se ani kalore me shemba sagi be na kechembore ani dunzoga ji kalore side effects dunzo dueta danzo kechembo pere ani tha takse che sumba de kare kechembo lana lipid panel la da lipid panel la de samang jo ta kalore chilu supona la chilu khaje yume takse che dre ani hod nanglo la ta ngonjo kare hakulana bad cholesterol ane ya LDL ra ondi khaje yume ani HDL ane good cholesterol ra ode khaje yume ani triglycerides nzo khaje ani hakore tunzo chita ani phulo sumsonga da ani phumelo shipshenga ina inji minji ani taje chore ani chita ngajo ani phebala chilugi naza de pe beboyore kema ina ngajo ta khalore rigala de samba ani chilu de mangbo gore khalore ngajo chilugi ani supo tho nyar gore ani sa thore de samba nzo kechembore ta tensa ina ngajo khoyu gyo doyore ondigi chilu de mangbo gore mare imba ina ta nyama genetics kichine thandoe kalore chilu saya dinga jo supu ki ta rangshing ro cha de re chesa ani injim ji supu kambo yene injim ji ani takche che de pe khechembore ani shiwa de ani hemoglobin A1C le da hondi diabetes takche che jara hondi pe khechembore ani chilu ki na nang shi thang ama na sa de ani phebe nang ola pe bebo yore ta hemoglobin A1C ki tha takche che de chitang ani puda pume니까 아니 로숨송아 심사회나 인지민지 아니 다제 치고래 다 배바 임바이나 아니 칼로레 칠루기 나사 낭시 아니 탕아무기 나사 데페 베보요래 아니 제장 칼로레 기시 수수 낭미 낭로라 아니 탕아무 나사요치 아니 양낭 먼저 칼로레다 샤티스 갸고요치 아니 먼저 다 인지도나 overweight 다 obese 다 ondi imbaina ani takse de kechambare ta BMI di kalore chitaina ni sangane yandap de ngonzo kalore ari lana overweight sire mi sangala imbaine ta karangzo pepa nanglola di BMI de ni ju chaksumsle na inji minji takse chore kaisana ani genetics kene ani pepa langzo thangam na di ani shuken di cheyure ani chechang inji minji takse chore ani tha takse chengawa di ani TSH de thyroid stimulating hormone yana thyroid test ra ani TSH de mixe ani pheba phume nangla takche chede khechmore ta pecha shayna khang khalore ani semkham gi na chayo che ani
yana kale mangbo khayo che ani yana tamang phya che ani yana kepan zo takta legme na inji minji ani the color thyroid takje sha khecham bore dima se na kyan la changa mo na cha ri thangbo la ora ta type 1 diabetes yobo ina inji minji ta khecham bore odi ma se ani autoimmune disorder the rheumatoid arthritis type yemba ina inji minji ani thyroid takje sha khecham bore ta kya lota color re mempa la te ani tha khong shwe thanga takje chi yebena ta bonus test aura ana dile lawa tha khari takje china yakpo yore shwena ani thangbo kyan color re shada gonga ga jirik che sagimena ani vitamin B12 level data kechimbore ani dimase ani vitamin D lagora odi nimane lagore ani odi ya ngajo color pepanalo la penini re ani odi gi ani dango mare ani odi takche chede kechimbore ani dimase hepatitis B immunity laura odi thade khare lai na khesi kya ta hepatitis B ani odi chitang color thane digira thane nazle sire yana manja dikhan kokone ma kide da ani odi mase ani tharik susu thada ani mishimbe tha joina ani dunzone nazle sire hondela ani kango gyaje gyane gya tueta di yume ani hepatitis B immunity kilare ani pepa nanglo la ani TB da pe khechim bore TB la na tuberculosis la da odi ngonzo ani khalore gyala mangbo den legyo da ani pheyula mangbo den legyo imbaina inchi minchi ani the takje che ani takje che ne ani naza de yuna dukja ma cha gone ani chedap che de khechim pe re shyayi ta thari ani kran so nge yendu de ta sa ne ani tha khangi shungma khalore su su mempa tonga de samba tha khangi ani takje che yin an chamna ani chende de sen la ani thiro che shin che yin ani ta kran khalore di nyenthong de ani phembaina ani injimji thokpo rongmo nangme dunjala ani share chiro chi ya na tharing thaga rang yin shungme lesson aje yong